ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। आमे श्री अरविंद विरचित गीता निबंधमाला ग्रंथर परम रहस्य विषय संपर्क रे आलोचना करुथिले। आज से संपर्क रे अधिक किछि आलोचना करिबा। एमिति देखिले वास्तव रे गीतारे एते मणिमुक्तार खणी अछि जे ताकू जेते खोलिले मध्य से खणिरु आहुरी रत्न बाहरिबो एकथा श्री अरविंद अन्यत्र उल्लेख करिसंती। गीता ग्रंथ रे दुईटी कथा कहा जाउछि। गोटे होउछि आत्मतत्वर कथा, आउ गोटे होउछि व्यावहारिक जीवन तत्वर कथा। दुईटी जाक कथार गोटे मधुर समन्वय अछि। केवल आत्मा परमात्मा सहित मिलन कथा नुहे, ता सहित जीवन यात्रा रे किपरि भगवत शरण ग्रहण करने को हब, किभली भावरे भगवान को पाई भगवान को जोड़ी कर्म करने को हब, ए दुईटी जाक कथा गीता ग्रंथ रे थिबारु ताहा समग्र पृथ्वी रे आलोच्य ग्रंथ होइछि। माँ कहती जे समग्र पृथ्वी को भारतवर्ष देइछि दुईटी ग्रंथ। गोटे हूँ श्रीमद् भगवत गीता, आ गोटे हूँ पाली धम्मपद, जो कौन सी संप्रदाय कौन सी धर्मर कथा नहीं, समग्र मानव जातिर कथा अच्छी। पढ़िबा आरंभ करिबा। भागवत प्रभाव कार्य करिबो एवं से स्थिरता और आभ्यंतरीण नैष्कर्म्य मध्य अवस्थित थिले सुद्धा अदम्य शक्ति बल रे कर्म करि पारिबे। गीता अनुसार जणे भगवान को शरण नहीं भगवान को जोड़ी समस्त कर्म करि पारिबो एवं लक्ष लक्ष वस्तु और जीव तार प्रभावर अधीन रे चालित हेबे। फल से लोकर जो प्रभाव आसीबो ता निकटरू जो भाव तरंग सृष्टि हब, ताहा द्वारा लक्ष लक्ष जीव प्रभावित हेबे। अर्थ जिए भगवान को जोड़ी कर्म करिवो, से कर्म माध्यम रे अन्य माने प्रभावित हेबे। निज पाई कर्म कले, अहं पाई कर्म कले, स्वार्थ पाई कर्म कले, ता द्वारा अन्य माने प्रभावित हेबे नहीं। भगवान को जोड़िकी कर्म कले से कर्म अधिक प्रभावशाली हब। आत्मार नैर्व्यक्तिक शक्ति तांकर सकल कर्मर भार ग्रहण करिवे। आत्मार शक्ति आत्मा ही तांकर समस्त भार ग्रहण करिवे से व्यक्तिर जे भगवान को जोड़िकी जीवन यात्रा निर्वाह करिवो एवं तांक माध्यम रे अप्रतिहत भावे कार्य करिवे। से आत्मा माध्यम रे जगत और जगतवासी को संहत करने निमित्त, नियंत्रण करने निमित्त लोक संग्रहार्थाय। गीता ग्रंथ रे ए शब्दटी अच्छी। तृतीय अध्याय रे लोक संग्रह। अर्जुन को श्रीकृष्ण कहउछंती, हे अर्जुन तमे भगवान को जोड़िकी काम कर, जहा फल रे तम कामर प्रभाव रे बहु लोक प्रभावित हेबे, ताहा द्वारा समाजर जगतर कल्याण हब। किपरि ना 20 नंबर श्लोक रे तृतीय अध्याय रे श्रीमद् भगवत गीता रे कहा जाइछि, कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनका दयः लोक संग्रह में बापी संपश्यन कर्तुम महर्षि। तार अर्थ हैला कर्म रे लभिले सिद्धि जनकादि महाजन हे पार्थ लोक संग्रह अर्थे तुमे कर कर्म। जनक महर्षि जेमिति कर्म करुथिले, भगवान को जोड़ी राज्यर शासन कार्य करुथिले, तमे हे अर्जुन सहीपरि भगवान को जोड़ी तमर ए जो जहाँ तुमको काम दिया जाइछि
से काम तुम्हें कर। लोक संग्रह शब्दर अर्थ है मनुष्य को निज जीवनादर्श प्रदर्शन करी अन्य मानक प्रभावित करवा। निजे आदर्श रे रही निजे उचित मार्ग रे रही अन्य मानक प्रभावित करिवार ना होउची लोक संग्रह। एठी लिखा है जे कौन ना जगतवासी को संगत करने निमंते नियंत्रण करने निमंते लोक संग्रहार्थाय। तेणु अर्जुन तुम्हें तुम पाई केवल युद्ध करिब नाही, जहाँ तुम्हें काम करुच केवल तुम पाई करिब नाही, लक्ष्य रखिथिब जे ए कार्यटा द्वारा जेमिति अन्य माने उपकृत हेबे प्रभावित हेबे। केतेबेले से कथा घटिब ना जेतेबेले तुम्हें भगवान को जोड़िकी काम करुथिब। प्रथम रे गीता जो नैर्व्यक्तिक कर्मर शिक्षा देइछि ताहा सहित यही सकल अनुभूतिर कौन सी पार्थक्य नहीं। गीता को एमिति देखिले ता भितर बहु प्रश्नवाची अच्छी। जो गीता द्वितीय अध्याय रे आत्मार कथा कहिछंती, आत्मा अमर ए देहर मरत्व अच्छी, तेणु आत्मा उपरे गुरुत्व दिया उचित, देह उपरे नुहे। यही कथा कहुवा बेले से ही गीतारे पुणी कहुई जे तुमे सकल कर्म करिब जहाँ तुमको दिया जाइछि एवं से कर्म भगवत शरण नहीं तुम्हें करिब। दीटा कथा गोटे प्रथम भाग रे गीतार कहुगला जे आत्मा मूल, यही जो घटना सब करछ एगुड़ाक गौण, केही मरेनी केही मारेनी, तमे विव्रत हुओ नाही, आत्मा अमर। यही कथा कही तांक मनरे सतेअबा कर्म प्रति गोटे विमुख भाव सृष्टि करागला, किंतु नुहे बरं कहुगला जे तुमे समस्त कर्म करिब सचेतन रही जे ए आत्मा सहित जोगसूत्र रखी कर्म कले तुम्हें भगवत प्राप्ति हम। कर्म रहिब आत्मा रहिब किंतु अलगा अलगा हेबे नाही, दीटा जाक मिसिबे। यही कथा गीतारे कहा जाइछि। गीता मध्य कामना वासना आसक्ति और अहं त्याग करने को, निम्नतन प्रकृति को अतिक्रम करने को एवं आमମାନଙ୍କର व्यक्तित्व ताहार क्षुद्र रूपायण समूह को प्रत्याख्यान करने को चाहे। गीता कामना वासना छाड़िबा को कहिछि, किंतु यही सांसारिक क्षेत्र में जो तांकु दिया जाइथिला जहाकू जो कर्तव्य तांकु देइछंती से कर्तव्य तांकु जोड़िकी करने कि गीता कहिछि। कामना वासनार बशवर्ती है नुहे कि अहंग्र बशवर्ती होकर नुहे कि तार जो निम्न प्रकृति अच्छी, निम्न प्रकृति बोले तम गुण अच्छी रजगुण अच्छी, ता द्वारा प्रभावित होकर काम करने कथा गीता कहिनी। गीता कही केवल आत्मा सहित संपर्क रखी काम कर, अर्थ आत्मा को आविष्कार करने ए काम मु करुच्ची। मु आसीची केवल आत्मा आविष्कार सकाशे, तेना आत्मा आविष्कार हेले ब्रह्म प्राप्ति हो। कहीं आत्मा बाट दे ब्रह्म प्राप्ति हम, सीधा सड़क सहज नुहे। तेणु प्रत्याख्यान करने को हम अहं आसक्ति कामना वासना। जो कथा कहा जाउछि जे समस्त आसक्ति को तमे त्याग करिब। गीतारे अन्यत्र कहा जाउछि विहाय कामान जह सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांति मधिगच्छति। तार अर्थ हैला, हे अर्जुन, समस्त कामना तेजी हुए जेहु स्पृहाहीन निर्मम निरहंकार शांति लभे से ही जन। जी कामना वासना को त्याग करी कर्म करे
ସେଇ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରେ। ଏବଂ ନିର୍ମମ ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ମୋହ ରହିବନି, ମୋହ ରହିବନି ଏବଂ ନିରହଙ୍କାର, ଅହଙ୍କାର ରହିବ ନାହିଁ, ସେଇ ଶାନ୍ତି ଲଭିବ। ଶାନ୍ତି ଶବ୍ଦର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୋକ୍ଷ ରୂପକ ଶାନ୍ତି। ଏଇ ଶାନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ଅର୍ଥରେ, ସେ ଅର୍ଥରେ ନୁହେଁ। ଯଦି ଜଣେ ନିରହଙ୍କାର ହେବ, ନିର୍ମମ ହେବ, ଆସକ୍ତି ବିହୀନ ହେବ ଓ କର୍ମ କରିବ, ତେବେ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ, এই କଥା କୁହାଯାଇଛି। ନିସ୍ପୃହ ଶବ୍ଦ ସେଠି ଅଛି। ନିସ୍ପୃହ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ସର୍ବବିଧ ପ୍ରାପ୍ତ ଅପ୍ରାପ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଶୂନ୍ୟ। ନିସ୍ପୃହ ଅର୍ଥ ଖାଲି ଯାହା ମିଳିଛି ତା ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତି ଭାବ ନିସ୍ପୃହ ନୁହେଁ। ଯାହା ମିଳିନାହିଁ ତା ପ୍ରତି ତ ବେଶୀ ଆସକ୍ତି। ବୁଝିଗଲା ନା ନାହିଁ? ଯାହା ମିଳିନାହିଁ, ଏ ଚାକିରିଟା ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେମିତି ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥ ସେ ଚାକିରି ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆସକ୍ତି ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ମିଳିନାହିଁ। ତେଣୁ ଉଭୟ ପ୍ରତି, ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆଉ ଅପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆସକ୍ତିହୀନତା ହିଁ ନିସ୍ପୃହତା। ନିଶ୍ଚିତ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଯାହା ମିଳିନି ତା ପ୍ରତି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଯାହା ମିଳିଛି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆସକ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇମାନେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ। ଗୀତା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ଚାହେଁ ଯେ ଆତ୍ମା ଓ ବ୍ରହ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାସ କରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମା ଓ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଏବଂ ଆତ୍ମା ଓ ବ୍ରହ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବଂ ସକଳ ବିଷୟ ଆତ୍ମା ଓ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ହେବ। ଗୀତାର ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ମୂଳତଃ ଏକ ଆତ୍ମା, ତାପରେ ତାର ଦେହ ପ୍ରାଣ ମନ, ସେଇ ଆତ୍ମା ରୂପକ ମୂଳର ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଡାଳ ପରି। ଡାଳ ମୂଳ ମିଶିଲେ ଗଛ। ଖାଲି ଡାଳଟା କ'ଣ ଗଛ ନା ଖାଲି ମୂଳଟା ଗଛ? ଆମେ ସାଧାରଣ କ'ଣ ଲୋକ, ଆମେ ଏ ଡାଳ ଗୁଡ଼ାକୁ ଗଛ ମୂଳ ବୋଲି ଭାବିଛୁ। ଯେ ଦେହ ପ୍ରାଣ ମନ ଏତିକି ନେଇ କାରବାର କଲେ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ। ଆତ୍ମାରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଅଲୋଡ଼ା କଥା ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଡାଳ ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇ ଗଛ ହେଉନାହିଁ, ସେ ଡାଳ ମଉଳି ଯାଉଛି। ଡାଳ ଆଣିକିରି ପୋତି ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ ଗଛ ପୋତା ହେଇଛି ବୋଲି, ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟାକୁ ସେ ମଉଳି ଗଲାଣି। ୟା ଭିତରେ ସଭା ସରି ଗଲାଣି, ମାତ୍ର ତାର କିଛି ଅର୍ଥ ରହେ। କିନ୍ତୁ ଗଛଟିଏ ପୋତିଥିଲେ ସେଉଠି ରହିଥାନ୍ତା। ନାଇଁ, ଡାଳ ନାହିଁ, ଖାଲି ମୂଳଟା ଆଣି ପୋତି ଦେଇଛି, ଆଉ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେଲେ ହେବ? ସେ କ'ଣ ଗଛ ହେବ? ତେଣୁ ଗୀତା ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେହ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହୁ, ପ୍ରାଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହୁ, ମନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହୁ, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହୁ ଆତ୍ମା ଉପରେ। ଯଦି ମୂଳ ନାହିଁ, ଏ ଡାଳ ଗୁଡ଼ାକର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଡାଳ କ'ଣ ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ ଡାଳ ଉପରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଛିଞ୍ଚି ରହୁଛି, ସେ ମଉଳି ଯାଉଛି। ଦେହ ମଉଳି ଯାଉଛି, ପ୍ରାଣ ମଉଳି ଯାଉଛି, ମନ ମଧ୍ୟ ମଉଳି ଯାଉଛି। କେତେବେଳେ? ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏସବୁ ମଉଳି ଯାଉଛି। ମୂଳଟି ଅଛି ଯେ ତା ଦେହରେ ପାଣି ଦିଆହେଇନି, ସେ ନିପାଣିଆ ହେଇକିରି ଯାଉଛି, ପୁଣି ନିପାଣିଆ ହେଇକିରି ଆସୁଛି। ଟିକେ ପାଣି ପାଇବା ବୋଲି ଆସିଲା ବେଳକୁ ପାଣି ନାହିଁ। ପାଣି ଯାକ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି ଡାଳରେ ଦିଆହେଇଛି। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଓ ବ୍ରହ୍ମକୁ, ଆତ୍ମା ଓ ବ୍ରହ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସକଳ ବିଷୟ ଆତ୍ମା ଓ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ହେବ। ତାଓପନ୍ଥୀ ମନୀଷୀମାନଙ୍କ ପରି ଗୀତା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରେ ଯେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ତାହାର କର୍ମ ସମୂହ ସନ୍ନ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ତାଓପନ୍ଥୀ ମାନେ ଗୋଟେ ଚାଇନାର ଯେଉଁ ଫିଲୋସଫି, ଆମେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମାର୍ଜିତ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଜୀବନର ଚଳଣିରେ
गोटे मार्जित अवस्था आने पड़ो बा सचेतनता समस्त भितर गोटे संबंध संगति आने पड़ो यही कथाटा कहुला गीतारे से कथा अच्छी जे आमर जो प्राकृत व्यक्तित्व माने जोटाक आम कहूँ रिलेटिव पर्सनालिटी अर्थ आमर जो रुचि कल्पना इच्छा कार्यकारिता शक्ति सामर्थ्य दृष्टिभंगी एगुड़ाक आमर प्राकृत व्यक्तित्व समस्त अलग अलग सेगुड़ी को से कहते सेगुड़िक सहित आत्मा को जोड़वा को हम सेगुड़िक अलगा करी रखिदेलु ताहा विशेष फलप्रद होना शाश्वत आम प्राकृत व्यक्तित्व तार कर्मसमय को संन्यस्त करने को हम जोड़वा को पड़े आत्मनि संन्यस्य ब्रह्मणि अर्थ ब्रह्म को सहित आत्मा माध्यम रे आमर समस्त व्यक्तित्व को मध्य जोड़वा को पड़ो आमर इच्छा को आमर कल्पना को आमर आग्रह को सब भगवान को जोड़वा को पड़ो कौटी आम जोड़ीचु अहं आम इच्छा को आम कल्पना को आम आग्रह को आम जोड़ीचु क्या संगे अहं संगे फल सब गोलमाल हो आत्मा संगे जोड़वा को पड़ो आहुरी मध्य एहीपरि ऐक्यर कारण ये गतिशील क्रियात्मक मानव जीवन सहित शांतिमय आभ्यंतरीण उदारता और निरवतार पुनर्मिलन ही मनुष्य पक्षर यथासंभव उच्चतम और सर्वापेक्षा स्वाधीन उपलब्धि कहले किमिति ये जो संगतिर कारण अर्थ आमर जो रिलेटिव पर्सनालिटी आउ जे प्रकृत आमर असल पर्सनालिटी होचंदे आत्मा ए दीटा जाक कथा जोड़ी न हेले प्रकृत रे पूर्णता आसीब नाही हेले क्रियात्मक मानव जीवन रहिबो ता देहरे शांतिमयता रहिबो शांतिमयता ने जो शांति अशांति नहीं मो मुख्य आग्रह माने भगवान को सहित युक्त हे रहिबार आग्रह को शांति बोली आध्यात्मिक अर्थ रे कुहा जाइछि हेले उदारता और नीरवता मिसिब नीरवता आसीजिव बड़े बड़े भगवत चिंता कले भगवान को जोड़िले नीरवता आसीब कहीं ना जो माने गोलमाल करती से माने नीरव हो जिवे भगवानकर संस्पर्श रे जदि जड़े व्यक्ति सत्ता आसे को माने गोलमाल अहं सब गोलमाल करे उच्चाभिलाष उच्चाकांक्षा से यही गुड़ाक सब गोलमाल करती तो तार नहीं जीवी पकईदे असुविधा ये जो कथा गुड़ाक सब अशांति असंतोष सृष्टि करती से करें ना जदि जड़े तार समस्त कर्म भितर भगवान को जोड़िकी रखे चेष्टा करे ताले यही कथा गुड़ाक आसब ना क्या ठकीदवा क्या हैरान करदे क्या खाल पकईदवा एम तार भर आसब ना हेले ता भितरे गोटे उदार भाव सृष्टि हम हेले एक पुनर्मिलन उदारता निरवतार मनुष्य पक्षर यथासंभव उच्चतम सर्वापेक्षा स्वाधीन उपलब्धि सेतिके बेले तार असल स्वाधीनता आसब मनीष कौन होइछि बहुत पराधीन अच्छी ए राजनैतिक पराधीनता कथा स्वाधीनता कथा पड़ी ना से निजे निज पाखरे पराधीन अहं पाखरे अहं हेइछि तार चालक आ सीए हेइछि चालित होउछि अहं द्वारा तेणु सी सब पराधीन ही अच्छी अहंर से से मुक्ति पाए स्वाधीन हम केतेबेले ना जेतेबेले आत्मा सहित संपर्क रखिब बा भगवान को सहित जोड़ी ही रहिबाकू चाहिब गीता यही कथा कहिछि अर्जुन को कहिछि जे तमे जोड़ी होकर युद्ध कर आगुरु भाविथिल युद्ध करिबनी करिब बोली आस्त्र युद्ध करिबनी वर्तमान मु कहूँ तुम युद्ध कर किंतु जोड़ी किरी भगवान को युद्ध कर अद्वितीय यही अव्यय शक्ति
ଓ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ତାର ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ ଅନନ୍ତ ସତ୍ୟ ଅପରିମେୟ କର୍ମଧାରା ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଦୁଇଟି ଧାରା ଯୁଗପଦ ସହାବସ୍ଥା ପରସ୍ପର ସମ୍ମିଳିତ। ଯୋଡ଼ିଏ ଧାରାର ଗୀତା କହିଲେ ଗୀତାରେ କୁହାଗଲା ଯୋଡ଼ିଏ ଧାରା, ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ୟାବହାରିକ ତତ୍ତ୍ୱ। ଦୁଇଟା ଯାକ କଥାର ମଧୁର ସମନ୍ୱୟ ଗୀତାରେ ଅଛି। ଅପରିମେୟ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଶାଶ୍ୱତ ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଗୀତା ଏପରି ଗୋଟେ ଅତୀବ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଯୋଗ କରି ଦେଇଛି ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଛି। ଆତ୍ମନି ଅଥମୟୀ। ଗୀତା ଚାହେଁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସକଳ ବସ୍ତୁକୁ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ତତ୍ପରେ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। କହିଲେ କିପରି ନା ଆଗ ଆତ୍ମାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବ, ଆତ୍ମାକୁ ଆବିଷ୍କାର କଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବ। କାରଣ ଆଗ ଭିତରକୁ ନ ଗଲେ ବାହାରେ ଭଗବତ ଆବିଷ୍କାର ହେବନି। ଭିତରୁ ଆତ୍ମା ମାଧ୍ୟମରେ ଆତ୍ମାର ଆଲୋକରେ ବ୍ରହ୍ମ ଦିଶିବେ। ଆତ୍ମାର ଆଲୋକ ନ ଆସିଲେ ଦେହର ଆଲୋକରେ ବ୍ରହ୍ମ ଦିଶିବେନି, ପ୍ରାଣର ଆଲୋକରେ ବ୍ରହ୍ମ ଦିଶିବେନି, ଉପଲବ୍ଧ ହେବେନି, କି ମନର ଆଲୋକରେ ବ୍ରହ୍ମ ଉପଲବ୍ଧ ହେବେନି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? ପ୍ରଥମ କାମ ହେଉଛି ଆତ୍ମା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା, ଆତ୍ମା ଆବିଷ୍କାର କରିବା। ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମୁଁ ଏକ ଆତ୍ମା। ଶରୀର ମନ ପ୍ରାଣ ଏମାନେ ସେହି ଆତ୍ମାର ଏକ ଏକ ଅଂଶ, ଅଙ୍ଗ, ବିକୃତ ରୂପ ବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସଂକୋଚିତ ଏଇଭଳି ରୂପ ଏମାନେ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଏ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରି ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାକୁ ଆତ୍ମା ଆବିଷ୍କାର କରିବେ ବୋଲି ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଠିକି ସେ କାମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆସିଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ଦେହ ପ୍ରାଣ ମନର ସହଯୋଗରେ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ। ସେଇ କାମଟା ନ କରିବା ହେତୁ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଚେତନା ଅଗ୍ରଗତି କରୁନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ କେବଳ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ସେମାନେ କ୍ଷୟଶୀଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବେଶୀ ବାଟ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ବି ନିୟନ୍ତା ବେଶୀ ବାଟ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ସହଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ, ଦେହ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରୁନି, ଆତ୍ମ ଆବିଷ୍କାରରେ ଦେହ ସହଯୋଗ କରୁନି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟାୟାମ କଥା ପଡ଼ିଛି, କାହିଁକି ନା ଦେହର ସୁସ୍ଥତା ବି ଦରକାର। ଦେହର ସହଯୋଗ ଦେହର ସୁସ୍ଥତା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ। ପ୍ରାଣର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ଦରକାର ସେଇ ଆତ୍ମାକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଗୀତା କହିଛି କ'ଣ? ସକଳ ବସ୍ତୁକୁ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ତତ୍ପରେ ମୋ ଭିତରେ। ମୋ ଭିତରେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ସକଳ କର୍ମ ଆତ୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଆମ ଭିତରେ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଯେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଯେ ଚାରିଆଡ଼େ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଆତ୍ମା ଆମ ଭିତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିନିଧି। ଯେମିତି ପ୍ରତିନିଧି ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ସିଂହାସନ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର କେତେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିନିଧି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲେ ପ୍ରତିନିଧି ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ପ୍ରତିନିଧି। ସିଏ ନ ଯାଇ ପ୍ରତିନିଧିକି ପଠାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ନିଜେ ଏକକ ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହଜ ସମ୍ଭବ। କେମିତି ନା ବ୍ରହ୍ମ ଯଦି କହୁଛି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗୋଟେ ଶସ୍ୟ ଗଦା ହେବେ, ବିରାଟ ମାନେ ତାକୁ ଆଖି ପାଇବନି।
विराट ताको गोटे बड़ माने ताको मापिबा पई दरकार कौन गोटे बटकरा दरकार ना नहीं सेमती गोटे बटकरा होउचंदी आत्मा आत्मा को बटकराटा पाईगले तमें ब्रह्म को मापी पारिबो न पाइला पर्यंत खाली अनुमान कले कौन केते क्विंटाल बोली अनुमान करदेले हो तेणु ब्रह्म प्राप्ति पाई आत्मा आविष्कार मूल प्रथम कथा सकल कर्म आत्मा को मध्य ब्रह्म को मध्य समर्पण केमिति हब आत्मा आविष्कार तार बाट होउची समर्पण 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 मन तार समस्त चिंता समर्पण करिवो होउनी माने एटा होची बाट अभ्यास करने को आमको पड़ो होनी प्राण तार समर्पण करिवो तार समस्त शक्ति ए शक्ति मोर नुहे तांकर देह तार समर्पण करिवो तार समस्त कर्म जहाँ से करुची ताको से समर्पण करिवो आत्मा निकटरे समर्पण कले आत्म आविष्कार हम समर्पण नहेले हेनी कहीं आम समर्पण कहीं करूँ ना अहं आमको समर्पण करे दौनी अहं कहूँ ये देहर बलुटा तो निजर आमे कहूँ ठीक मोर बल अच्छी तंकर ना देखुन मोर बल अच्छी मोर ना आउ सेमितिका एटा मो मनरे मु एडे बड़ चिंताधारा करी पारुची सबुठी से मु बोली जोड़िला बोले मु बोले अहं को जोड़िला श्री राम कृष्ण कहले गोटे वाक्य रे जे ज्ञान ये अज्ञान कौन अज्ञानता गोटे वाक्य रे कहले मु आ मोर पचारे शिष्य मान ताले ज्ञान कौन ना तुम्हें आउ तुम एते सरल से बुझाईदे कहले अज्ञान कौन अज्ञानता कौन कहले मु आ मोर ताले ज्ञान कौन ज्ञानी किए ताहले ना तुम्हें आउ तुमर से मु जगार जे तुम्हें बसई पारला ज्ञानी हो गला मोर जगार जे तुमर बसई देला से ज्ञानी हो गला ज्ञानी अज्ञानी पार्थक्य एति हाँ मु अहम हाँ आत्मा भगवान आत्मा भगवान आत्मा हाँ तत्पर परम पुरुष पुरुषोत्तम के मध्य समर्पण आत्मा परम ब्रह्म ता उपरे अछंती पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम का सांगरे संपर्क हब केते बेले ना ब्रह्म को सहित संपर्क से कबाट गोटे गोटे खोलीज ऑटोमेटिक खोलीज आत्मार कबाट खोली गले परमात्मा को कबाट खोलीज परमात्मा को कबाट खोली गले पुरुषोत्तम कबाट खोलीज कारण से समस्ते होती इंटर कनेक्टेड व्यापक तथा गीतार चिंताधारार एठारे सूचित होईछि अध्यात्म अनुभूतिर आहुरी महत्तर गभीरतर गहन विषय गीतारे आहुरी गहन विषय अच्छी पुरुषोत्तम प्राप्ति जहा प्राचीन जोग मानकरे एते गुरुत्व दिया जाई नाही केतेबेले ब्रह्म प्राप्ति हो गले परम ब्रह्म प्राप्ति हो गला परमात्मा को प्राप्ति हो गला किंतु गीतारे परम ब्रह्म को प्राप्ति परे पुणी पुरुषोत्तम पर्यंत जीवाकू अच्छी मार्ग निर्देश अच्छी जो कि गीतार गोटे अध्यायर ना होची पुरुषोत्तम योग
ସେଠି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କଥା ଅଛି ଯେ କେମିତି ସେ ଅଧୋ ଶାଖ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୂଳ ହେଇଛନ୍ତି, ଉପରେ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଆଉ ତଳକୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଡାଳ ଓଲଟ ବୃକ୍ଷ ସେ ହେଇଛନ୍ତି। ତାମାନେ ସିଏ ଉପରେ ରହି ଏସବୁ କଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଜଣେ ଆତ୍ମା ମାଧ୍ୟମରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। ଗଭୀରତର ଗହନ ବିଷୟ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଅନୁଭୂତିର ଏହା ହେଉଛି ମହତ୍ତର ଆଉ ଗଭୀରତର ଗହନ ବିଷୟ। ଏଇ ହେଉଛି ଗହନ ତତ୍ତ୍ୱ ଯାହା ଗୀତାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତତ୍ତ୍ୱ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତତ୍ତ୍ୱ, ତାଙ୍କଠୁ ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅତିମାନସ ତତ୍ତ୍ୱ। ଅତିମାନସ କଥା ଯେହେତୁ ଗୀତାରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୀତାରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଅଛି। ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଅନୁଭୂତିର ଆହୁରି ମହତ୍ତର ଗଭୀରତର ଗହନ ବିଷୟ ଗୀତାରେ ଅଛି। ମାନବ ଜୀବନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟର ଏକ ବୃହତ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ସ୍ରୋତସ୍ୱନ ନିର୍ଗମନ ସଦୃଶ ରହସ୍ୟମୟ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ପ୍ରବଳ ଆବେଗ ଅନାଦି ଶାଶ୍ୱତ କର୍ମିକ ନିକଟରେ ସକଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କର୍ମ ଓ ବିଶ୍ୱକର୍ମର ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ। କିପରି ନା ଯେପରି ନଦୀମାନେ ଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶି ଜୀବନର ସାର୍ଥକତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି, ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନା ଆତ୍ମିକ ଚେତନାରେ ମିଶି ସେଇ ବ୍ରହ୍ମରୂପକ ପରମ ବ୍ରହ୍ମରୂପକ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶି ପାରିବ। ନଦୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା, ସମୁଦ୍ର ଇଏ ହେଲେ ଆତ୍ମା ଓ ବ୍ରହ୍ମ। ଆସ୍ତେ 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 ସେଇ ସମୁଦ୍ର ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ। ଆଉ କ'ଣ ସମୁଦ୍ର ଯିଏ ଗଲେ ଗୋଟେ ଗଲେ ଭାରି ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଗଲେ ସେ ସମୁଦ୍ର ପୁଣି ଲାଗିନି ତା ଦେହରେ ଲାଗିଛି ନା ମହାସମୁଦ୍ର। ମହାସମୁଦ୍ର ହଁ, ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ସ୍ରୋତସ୍ୱନୀର ନିର୍ଗମନ ସଦୃଶ ସ୍ତବ୍ଧ ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକତାର ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କଲେ ଆମମାନେ ଏହି ବାଧା ଓ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛେ। ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଲୌକିକ ବ୍ୟାପାର ସଦୃଶ ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରତମ ସତ୍ୟକୁ ଅନନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଭ୍ରାନ୍ତିମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ରୂପାୟଣ ରୂପେ ଖର୍ବାକାର କରେ। କିନ୍ତୁ ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକତାକୁ ଦେଖିଲେ ଅର୍ଥ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତା ନ ରହି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କେବଳ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମାନେ ଦେହ ପ୍ରାଣ ମନ କର୍ମ ସଗତ ଏଇ ଜଗତକୁ ନ ଯୋଡ଼ିଲେ ସେ ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧି ହେବ କିନ୍ତୁ ତାହା ଖର୍ବାକାର ହେବ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଉପଲବ୍ଧି ହେବ, ବୃହତ୍ ଉପଲବ୍ଧି ହେବନି। ଏକମାତ୍ର ଅନନ୍ତ ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରକାର ସାମୟିକ ଅଭିନୟ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଜୀବର ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ଅଛି ବୋଲି ତାହା ବିଚାର କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିକିରି କର୍ମ ନ କଲେ ସେ କର୍ମଟା ଅଭିନୟ ହେଇଯିବ। ଅଭିନୟର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି? ରାମ ପରି ଯେ ଅଭିନୟ କରୁଛି କ'ଣ ରାମ? ରାବଣ ପରି ଯେ ଅଭିନୟ କରୁଛି ସେ କ'ଣ ରାବଣ? ଅଭିନୟ ହେଇଯିବ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିକିରି କର୍ମ କରା ନଯାଏ। ତେଣୁ ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ ସାରି ଅଭିନୟ ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳ ବଳେ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେତେ ଆମର ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ିକିରି କର୍ମ ନ କରିବା ସବୁ ହେଉଛି ଆକ୍ଟିଂ। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରଭୁ କହିଦେଲେ। ଇଏ ଯେତେ କର୍ମ ଆମେ କରି କରି 80 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଣା ପରା ପେଲି ପେଲି ଘଣାକୁ ଉତ୍କ୍ରାନ୍ତେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ହେଉଛି ଆକ୍ଟିଂ। ଗଲା କିଛି ନାହିଁ। ରାମଙ୍କ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତେ ରାମ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ରାମ ହେଇପାରିବ ଯଦି ଚାହେଁ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏକୀଭୂତ ଜଣେ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଯେତେ କର୍ମ କରାଯାଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଇନସ୍ କରି
सबु अभिनय जो अभिनयर किछि मूल्य नहीं एंटरटेनमेंट हो किंतु तार कौन सी स्थायी मूल्य नहीं जेमती स्टेज सरीगला कहीं कौन ताकू आ गुरुत्व दे ये भल माने एक्टिंग टाक गुरुत्व दे कौन तार मौलिकता टाक विचार करा जाउछि कि अभिनय करिया व्यतीत जीवर अंतरात्मार कौन से यथार्थता अच्छी बोली ताहा विचार करे ना तेणु केवल अभिनय मनुष्यर अंतरात्मा सहित शाश्वत कौन सत्य और स्थायी संबंध रही पारे ना जदि से आत्मा पुनः पुनः परिवर्तनशील मानव शरीर परी अनंत मध्य केवल गोटे क्षण स्थायी प्राकृतिक व्यापार मात्र हुए सी भिन्न भिन्न बागरे भिन्न भिन्न भावरे जोड़ी हो रहिबा दरकार भगवान को सहित खाली आत्मा दृष्टि जोड़ी हो रहिले पूर्णता आसीब नहीं यह सत्य जे अहं और ताहार सीमाबद्ध व्यक्तित्व प्रकृतिर यहीपर गोटे क्षणस्थायी और परिवर्तनशील रूप और से भांगी देवाक पड़ो एवं आम को सकल सहित अनंत सहित ऐक्य उपलब्धि करने पड़ो ये कौन ताहले असुविधा होची आमको किए से अभिनय कराउची अभिनय गुड़ाक सत्य बोली बुझे दउची किए अहं बुझे दउची ताकू माइनस नकला पर्यंत असल मूल मौलिक कथाटा घटव ना से भांगी देवा पड़ो क्या अहं को आम को सकल सहित अनंत सहित सब अनंत सहित जोड़ी हवा पड़ो जो कथा माँ कहते जे जोड़ी हवा बाट हूँ स्मरण रख समर्पण कर स्मरण रखिबार बाट नाम जप कल्पना भावना ये हूँ स्मरण रखिबार बाट जाऊँगी रास्तार चलिकी मु कल्पना कली जे मो सांगरे माँ चलिकी जाउछंती भगवान चलिकी जाउछंती आमे एठी कल्पना करिबा जे भगवान एठी उपस्थित अछंती कारण जोठी गीता चर्चा हुए सेठी स्वयं श्रीकृष्ण उपस्थित अछंती स्वयं जोठी रामचरित मानस हुए कि रामायण हुए सेठी स्वयं श्रीराम थांती कहीं ना प्रकृत रे नाम नामी ठारू बड़ नाम डाकी आणे नामी को बाबाजी महाराज भल गोटे उदाहरण देइछंती जे नाम केमिति नामी को ठाब करे विराट जनगहली भितर एक्स हजि जाइची एक्स को ठाब हो पारुनी जड़े बड़ पार्टी माइक्रोफोन डाकिला ता ना ताले नाम ठाब कला नाम सेमितिका श्रीकृष्णकर जो महिमा चर्चा कि गीता चर्चा होची स्वयं अच्छा श्रीकृष्ण आमे देखी पारुनो कारण से आखि आमको मिली नाही किंतु जदि आमे कल्पना करिवु तांका स्पर्श आमे पाइबु जो स्पर्श भितरे मिलिबो आनंद दब एपरिकी उल्लसित करिवो एपरि हब जे तांको सानिध्य पाइबा पाई सकाळु संध्या जाए अपेक्षा करने को पड़ो जदि से भाव आसूची ताल बुझा को हम जे तांको प्रति टिके श्रद्धा बढ़ी बुझीगला मो कथा कौन है आपा नाई मु एक कथा कहले नहीं अपेक्षा अपेक्षार अन्य नाम तपस्या बोली माँ कहले अर्थ आज चर्चा हब गीता आज गीता चर्चा हब मु जीवी कहीं जीवी प्रभुंक दर्शन पाइबी मुझे सीधा पाइबी प्रभुंकर उपस्थिति प्रवचन शुणा जीविनी
उपस्थितिर जो स्पर्श ना से स्पर्श अनुभव करने को जीवी ताहेले से दिन सकाळ अलगा दिन सकाळ अपेक्षा अलगा जदि लगुच बुझा हम जे तांको प्रति श्रद्धा बढ़ी प्रवचन पाई नुह प्रत्यर अब अहंग सीमाबंधन लुप्त हेले जीवात्मा अद्वितीय एक सहित गभीर ऐक्य बास कर अहंग कटिले जाकि भगवान का आड़ के मन जीव एवं सर्वभूत सहित तार विश्वगत ऐक्य उपलब्धि करिव अथच आंभमानकर निजर आत्मा ही ये विस्तारता और ऐक्य उपभोग करिव तेणु आत्मा ही उदारता अनुभव करे विश्व प्रकृति सहित विश्व प्राण सहित विश्व मन सहित जोड़ी हवापाई अहंग माइनस हवा दरकार अहंग जोड़े दौनी आमको बिल्कुल जोड़े दौनी विश्व प्राण सहित आम प्राण को विश्व मन सहित आम मन को विश्व जड़ सहित आम जड़ को मिसई दौना अथच हाँ जदिच विश्वर कर्मधारा सकल वस्तु मध्य एक ही शक्ति क्रियाधारा रूपे उपलब्ध हुए एवं ईश्वर प्रवर्तन और कर्मधारा रूपे तथापि ताहा विभिन्न मानवात्मा विभिन्न रूप धारण करे और सेमानक प्रकृति विभिन्न धारा अनुसरण करे जदि भगवान कार्य अनंत असीम एवं अत्यंत मधुसिक्त किंतु ताहा भिन्न भिन्न बागरे प्रकटित हुए तेणु जतो मत ततो पथ न्याय रे प्रत्येक नदी गोटिए दिगरु गोटिए धारा रे आसी समुद्र रे मिसिबे नाही बुझीगला किए एपटू आसबे किए सेपटू आसबे किए को बाटरू हेले आसबे माने नहीं जे समस्ते गोटे स्रोत रे आसी मिसिबे तेणु सी कहते प्रति व्यक्ति भितरे अलगा रुचि अच्छी अलगा कल्पना अच्छी अलगा शक्ति अच्छी अलगा आग्रह अच्छी किंतु से रुचि से आग्रह को सब ताकू जोड़िले सी गोटे पथ तैयारी हो पाखरे पंचमी जो श्रीरामकृष्ण कहले जत मत तत पथ व्यक्ति के पथ अलगा हो किंतु लक्ष्य स्थल गोटे समुद्र एक किए पूर्व दिगरु आसी नदी मिसुची किए पश्चिम दिगरु नदी आसी मिसुची किए उत्तर दिगरु आसी नदी मिसुची को नदी दक्षिण दिगरु आसी मिसुची आध्यात्मिक ज्ञानालोक बहुविध विश्व शक्ति सत्तार शाश्वत आनंद आम मध्य आम चतुर्दिग प्रभावित हुए अंतरात्मा केन्द्रीभूत हुए एवं प्रत्येक मध्य जेपरिक प्रत्येक व्यक्ति गोटे गोटे जीवंत अध्यात्म चेतनार केन्द्र प्रत्येक व्यक्ति गोटे गोटे केन्द्र बिंदु कहार आध्यात्मिकता चतुर्दिगथ जगत मध्य विस्तार लाभ करे तार परिधि अनंत मध्य विलुप्त हुए सी अनंत आड़ को जीव किंतु भिन्न भिन्न दिगरु जीव भिन्न भिन्न कल्पना नहीं कि जीव किए को नाम रे विश्वास कर पारिबो असुविधा किसी नहीं एकम सद विप्रा बहुधा वदंती सर्वदेव नमस्कार केशवं प्रति गच्छति से मन नहीं किंतु से अभिमुखी हवा दरकार यह व्यतीत आध्यात्मिक व्यक्ति दिव्य सत्र गोटे क्षुद्र जगत रूप अवस्थान करती एवं से स्वाधीन भाव रोते भागवत आत्म अभिव्यक्तिर जो समस्त अनंत विश्वर सामान्य अंश को आम मैंने आम चतुर्दिग देखा ताटर मध्य से अच्छेद्य कहले जी आध्यात्मिक व्यक्ति ना सी होती तार गोटे क्षुद्र जगत अच्छी से साधारण लोकों परि चल प्रचल हो पारे किंतु ता भितरे दिव्यत्व थाए श्री अरविंद कहिले जे हाँ भगवान अवतार ग्रहण करती साधारण मनुष्य परि चलती मात्र तांको दिव्यत्व को से भूली न थांती
सेमती प्रत्येक व्यक्ति भगवानଙ୍କର एक अंश सीए दिव्यत्व को भूलिबा कथा नुहे किंतु भूली जाउछि कारण अहं ताको भूलेई दउछि सेई ताको भूलेई दउछि नहेले से दिव्यत्व संपर्क रे से सचेतन होई पारंता सहजरे से विश्वातीत सत्तार एक अंश प्रत्येक व्यक्ति से सृजनशील क्रिएटिव ता भीतर अच्छी सामर्थ्य से गोटे प्रवाह से किमिति जीव से बाट ताकू जना नदी केमिति जीव ता कौन किए पाठ पढ़ाऊँगी यही बाटे जीवु तापर एठी बांक टिके बुली जीवु तापर सेठी टिके एमती जीवु कहूँ किए से तार व्यवस्था जानी सेमती प्रत्येक व्यक्ति सत्ता एर क्रिएटिविटी अच्छी किए संगीत माध्यम रे जीव किए नृत्य माध्यम रे जीव किए कृषि कार्य माध्यम रे जीव किए चित्र करिकिरी जीव किए को काम करिकिरी जीव किए सांबादिकता करिकिरी जीव किए संपादक होइकिरी जीव किए को बाट के डाक्तर होइकि जीव को बाटरे किए जीव सेमती कौन समस्त गोटे बाट जीवे समस्त भितर क्रिएटिविटी अच्छी केमिति जीवा को हब सब मार्ग हेले ताको बंध पकाउछि किए अहं पकाउछि बंध सीए से आड़ी की जीवा बोली भाभी पारुनी सी कहूँ यही गोटाक मोर ठीक जो बाटर मु अच्छी सीढ़ीटा सेटा जे सेटा से भावुची यहीटा मोर छात डाक्तरी विद्या मोर छात कौन मोर लक्ष्य ना अर्थ प्राप्ति मु डाक्तर है कौ पाई नाड़ी चिपे कि न चिपे फीसटा आग थोइले देखा से भावी जे मु यही पे आसी खाली डाक्तर नुहे सब से सृजनशील से निजे निजर चतुर्दिगर जगत सृष्टि करती जो मैंने प्रकृत में भगवान को सहित जोड़ी ही रहती चारि पाखे गोटे बलय सृष्टि हो स्वतः प्रभाव रे प्रभावित हब जे परिवेश ऋषि मुनि माने भारतवर्ष रे जंगल रोते कुड़िया कर रोते कहीं जगु नथिले पाखरे बाघ थिले खाऊ नथिले पाखरे भालू बुलुथिले किछि क्षति करू नथिले भारतवर्षर पुराण रे काव्य रे अध्यात्म शास्त्र रे गोटिए मध्य उदाहरण नहीं जे अमुक ऋषि के बाघ खाईगला केही जगुआली तांकर धरिकी जो कौन बंधुक धरिकी केही ऋषि की जगी नांती कहीं प्रभाव भगवान को सहित जोड़ी ही रहिबारु से जो भावतरंग से भावतरंग सब बाद कर ता अर्थ नुहे जे से हिंस्रता छाड़ देइछन से बाघ आउ क्या खाई दे पारती किंतु ऋषि की नुह बा से चारिपटरे एपरिक कहुचे जे आश्रम मानकरे जे मयूर तार जो खरा दिन रहे मयूर तार पुछ मेल तार पुछर छाई रे साप शोची मयूर से साप को खाऊ ना आश्रम रे मुनि आश्रम रे वर्णना होईपरी कहीं ना से मयूर भितर मध्य से ही जगार नहीं साप उपरे सर्कस करुची बेंग लांगड़ ठू मुंड सर्कस कर डिया डेई करुची साप तो किछि करुना कहीं ना सापर जो हिंस्रता से परिवेश रे नहीं
ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଅଥଚ ସେ ନିଜଠାରେ ଏଇ ବିଶ୍ୱ ଚେତନା ବଜାୟ ରଖନ୍ତି। ସିଏ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବତ୍ତା ରଖିଥାନ୍ତି ଠିକ୍, ବାହାରକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଚଳନ୍ତି, ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ ବାହାରୁ। ଏଠାରେ ଏପରି ଆପତ୍ତି କରାଯାଏ ଯେ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଭ୍ରାନ୍ତି ଯାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାତୀତ କହିବା ଲୋକଙ୍କ ସତ୍ୟରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚୟତା ନାହିଁ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ହିଁ ଏହି ମୁକ୍ତି ଉପଭୋଗ କରେ। କହିଲେ କହିହେବନି ଯେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଭାଗବତ କର୍ମଧାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଜୀବନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ସେ ଏହି ମୁକ୍ତିର ଭୋକ୍ତା ହୁଏ। ଭାଗବତ କେନ୍ଦ୍ର ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ପରିବେଶଟାକୁ ଭାଗବତମୟ କରିବା। ମାତ୍ର ସେ ଯଦି ମୁକ୍ତିକାମୀ ହେଇଯିବେ, ନିଜର ମୁକ୍ତି କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ, ତାହେଲେ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ବିଶେଷ ରହିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରୂପ ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଫମ୍ପା ଆକାର ନିଜେ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗିଯାଇ ଅନନ୍ତରେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପରିଣତି କିଛି ଅଛି। ସେ କ'ଣ କରିବେ? ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଯିବେ, ଗୋଟେ ଫମ୍ପା ଆକାର ହୋଇଯିବେ, ନିଜେ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗିଯିବେ, ଅନନ୍ତରେ ମିଶିଯିବେ କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବେ। ସିଏ ଆଉ ଆକାର ରହିବନି ତାଙ୍କର। ଫଳରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଆଉ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହସ୍ୟର ଗୋଟେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ତାହା ଏଇ ଯେ ଆମମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ହୋଇଛୁ ତାହା ଏକମ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସତ୍ତାର କେବଳ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣିକ ନାମ ମାତ୍ର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ ଆମମାନେ ଭାଗବତ ଅଦ୍ୱୈତ ସତ୍ତାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଶିଷ୍ଟ ସତ୍ତା ଓ ଚେତନା। ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଯିବାକୁ ଆସିନୁ, ଆମେ ଆସିଛୁ ଏ ପରିବେଶକୁ ଶୁଦ୍ଧ, ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଗରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ। ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ମାଠିଆ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଯାଇ ମାଟି ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ସିଏ ଶୀତଳ ପାଣି ଦେଇପାରିବ? ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାଠିଆ ଯଦି ଶକ୍ତ ହେବ ତାହେଲେ ସେ ଶୀତଳ ପାଣି ଦେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବ୍ୟଷ୍ଟି ସତ୍ତା, ଆମମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବ୍ୟଷ୍ଟି ସତ୍ତାର ଅହଂଭାବ ଆମମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତିଜନକ ଛାୟା। ସେ କହନ୍ତି ସବୁ ଗୋଳମାଳର ମୂଳ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତିଜନକ ଛାୟା। ଗୋଟେ ଛାୟା ନିଜକୁ କାୟା ବୋଲିକିରି କହି ଆମକୁ ପ୍ରତାରିତ କରୁଛି। ଅହଂ ନିଜେ ଗୋଟେ ଛାୟା ଓ ପ୍ରତିରୂପ, ଭ୍ରାନ୍ତିର ଗୋଟେ ପ୍ରତିରୂପ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବ୍ୟଷ୍ଟି ସତ୍ତା ଏପରି ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ବା ତା ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା ଅଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିପାରେ। କହିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଗୋଟେ ସତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସତ୍ତା, ଆଲୋକମୟ ସତ୍ତା, ଯିଏକି ଅଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ ରହିପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି, ସହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ନହେଲେ କେହି ତିଷ୍ଠି ରହିପାରନ୍ତେ ନାହିଁ। ମା କହିଲେ ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଛିକି ରଖନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ ଜଣେ କେହି ହେଲେ ରହିପାରନ୍ତେନି, ମୁଁ ସହ୍ୟ କରୁଛି। ସେମିତିକା ଆତ୍ମା ଆମକୁ ସହ୍ୟ କରିଛି। ଯେତେ ଆମେ ଗୋଳମାଳ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସହ୍ୟ କରିଛି। ଆମ ଅଜ୍ଞାନତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ ରହି ଆମକୁ ବରଂ ଭୁଲ ବାଟକୁ ଯିବାକୁ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ସହ୍ୟ କରୁଛି, ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ କେମିତି ସଚେତନ ହେବୁ। ଦଣ୍ଡ ଦେଇକରି ନୁହେଁ, ବରଂ ଅପେକ୍ଷା କରି ଆମକୁ ସେ ସହଯୋଗ କଲା ପରି, ମାନେ ଆମକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଇ କେମିତି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏପରି ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କିଛି ଅଛି ଯାହା ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ପରମା ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଚିରଦିନ ବାସ କରେ। ନିବଶିଷ୍ୟସି ମୟୀ, ତାମାନେ ଏଭଳି କଥା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅହଂ କରେଇ ଦେଉ ନାହିଁ।
ଏଠାରେ ଗୀତା ଶିକ୍ଷାର ଗଭୀର ବ୍ୟାପକତା ଏଇ ଯେ ଏହା ଯେପରି ଏକ ଦିଗରେ ବିଶ୍ୱଭାବାପନ୍ନ ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକତାର ସତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରେ, ଆମମାନଙ୍କର ଅହଂର ନିର୍ବାଣ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ। ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ବାଣ, ଅହଂର ନିର୍ବାଣ ହେବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତା ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ ହେବନି। ବସ୍ତୁତଃ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରାଯାଇ ନପାରେ, ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ତତଃ ପରମ ମୁକ୍ତି ନୁହେଁ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତମ ଉପଲବ୍ଧିର ଅଙ୍ଗ ରୂପେ ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସ୍ଥାୟୀ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସତ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରେ। ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସ୍ଥାୟୀ ସତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ, ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଅସଲ ସ୍ଥାୟୀ ସତ୍ତା। ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାକୃତ ସତ୍ତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଭଗବତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସତ୍ତା। ସିଏ ଆମର ପ୍ରାକୃତ ରିଲେଟିଭ୍ ସତ୍ତା ନୁହେଁ, ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ସତ୍ତା। ସିଏ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି, ଜନ୍ମରେ ଆସିଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଜନ୍ମରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କେହି ଏପରି ବନ୍ଧୁ ନାହିଁ, କେହି ଏପରି ସାଥୀ ନାହିଁ। ଦେହ ଆସୁଛି ଜନ୍ମରେ, ତାପରେ ସେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି, ଆତ୍ମା ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏ ଜନ୍ମର ଦେହ ଆର ଜନ୍ମକୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜନ୍ମର ଆତ୍ମା ଆର ଜନ୍ମକୁ ଅଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ଅଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ। ଆମକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି ବୋଲି ଅଛନ୍ତି, ସହ୍ୟ କରନ୍ତି ବୋଲି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ କେତେ ମହତ୍, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି? ଯିଏ ଆମକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଛନ୍ତି, ସହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କେବେ ସଚେତନ ବା ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ମାନସିକତା ମଧ୍ୟ ରଖି ନାହୁଁ। ଈଶ୍ୱର ବାସୁଦେବ ଯେ ସର୍ବଗତ, ବାସୁଦେବ ସର୍ବମ୍, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ଭୋଗ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ପ୍ରବୃତ୍ତିର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ନ ଆସିଲେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ପ୍ରବୃତ୍ତିର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପରମା ପ୍ରକୃତି ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ଆଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ପ୍ରକୃତି ଏ ଜଗତକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଜଗତକୁ ବି ସେ ଧାରଣ କରି ରହିଛନ୍ତି, ଯେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ପରା ପ୍ରକୃତି, ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଜୀବ ରୂପେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ଜୀବ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ ଏହି ଜୀବ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସତ୍ତାର ହିଁ ଅଂଶ। ଜୀବନ୍ତ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜୀବନ୍ତ ଶକ୍ତି, ଆମେ ହେଉଛୁ ତାଙ୍କରି ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଶକ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ। ଏହି ଜୀବ ନିମ୍ନତନ ପ୍ରକୃତିର କେବଳ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ରୂପାୟଣ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଏହା ପରମଙ୍କର ପରମା ପ୍ରକୃତିର ଶାଶ୍ୱତ ଅଂଶ। ଏ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ କ୍ରୀଡ଼ା ପୁତ୍ତଳିକା ହେବାକୁ ଆସିନି ଜୀବନ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି ନା ଭାଗବତ ସତ୍ତାର ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ଚୈତନ୍ୟମୟୀ ରଶ୍ମି, ଏବଂ ସେହି ପରମା ପ୍ରକୃତି ସଦୃଶ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ଆତ୍ମା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରକୃତ ଆମର ଯେ ମୂଳ ମାଲିକ, ସିଏ ଚିରସ୍ଥାୟୀ, ସେ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କର ଅଂଶ। ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ବିମୁକ୍ତ ଚେତନାର ଉଚ୍ଚତମ ସିଦ୍ଧି ଓ ସ୍ଥିତିର ଗୋଟିଏ ଦିଗ ଅବଶ୍ୟ ହେବ ପରମା ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଜୀବର ସତ୍ୟ ସ୍ଥାନଟି ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତେଣୁ ଆମର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର ରଖିବା। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର ରଖିବାର ବାଟ ହେଲା ସ୍ମରଣ ରଖିବା, ସମର୍ପଣ କରିବା। ସମର୍ପଣ କରିବା କେତେବେଳେ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ କୃତଜ୍ଞତା ଆସେ, ନହେଲେ ସମର୍ପଣ ହେବନି। କୃତଜ୍ଞତା ଭାବ ଆସିବ ଯେ ସତେ ଆତ୍ମା ମୋତେ କେତେ ସତେଜ କରୁଛି, ଆତ୍ମା ମୋତେ କେତେ ସହ୍ୟ କରୁଛି, ମୁଁ ଏତେ ଭୁଲ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛି। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଆସିବ ନାହିଁ କି? ଆସିବ। ଯଥା ପୁଣି ସେଇ ଯେ ଆତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଏକକ, କାହାର ନା ଏଇ ବିଶ୍ୱରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର।
परम ब्रह्म जी कि मो पाई केते श्रद्धा परवश होई बहु कथा देई मो देह को मो प्राण को मो मन को बंचे रखिछंती किपरि जल आकार रे किए देइछि आमे केबे कृतज्ञता प्रकाश करिछु कि केते जल आमे व्यवहार करूछु काहार से जल मनीष सेतिकी सृष्टि करी पी पारिबो खाली जल नुहे एते आलोक एते उत्ताप एते तेज एते पवन एते आमे कौन निजे तैयारी करी सारा जीवन बंची पारिबु अम्लजान किए श्री अरविंद कहउचंती जहा मनरे ए विश्व प्रकृति प्रति विस्मय बोध आसी नाही से आगो को जाई परिबो नाही चेतना रे प्रथमे विस्मय बोध सत्य तो ताहले आउ किए अछंती गोटे विराट शक्ति अछंती जीए ए पवनर अधीश्वर जी पानीर मालिक जी आलोकर मालिक मु तांको प्रणाम करुची कृतज्ञता प्रकाश करुची एवं मु तांको समर्पण करिबी कौन समर्पण करिबी मो निजर श्रद्धा को समर्पण करिबी आंतरिकता देवी मो निजर कर्म मो निजर चिंता मो निजर शक्ति मोर जहाँ बोलिक मु जहाँ को भावुची एटा मोर बोली ताकू ताकू मोर बोली जहाँ भावुची मु ताहा ही समर्पण कृतज्ञता रु समर्पण आसे परमा अध्यात्म प्रकृति मध्य जीवर सत्य स्थान सेठारे परम पुरुषंक महिमा मध्य वास करिबा एवं सेठारे शाश्वत आध्यात्मिक ऐक्यर आनंद लाभ करिबा एवं तांको भितरे वास कर तांको सहित जोगसूत्र रखिले गोटे आनंद भाव आसीबो जो समस्या मान घांटी दउची काहे कि अहं समस्या मानकू आधार करी आमको घांटी दउची ये वाक्य प्रवचन रे मिलिबो नाही ये वाक्य आउ थरे कहूची प्रवचन रे मिलिबो नाही को वाक्य ना अहं ई सबु कथा को आधार करी आमको घांटी दउची मात्र आमे जदि सेते बेले भाबिबा जे ए सबु कथा क्षणस्थायी गोटे चिरस्थायी कथा मो भितर अछंती जी मो सांगरे आसीचंती मते सचेतन राति सी सचेतन अच्छी बरं देह शोई पड़ुची बोली सकाळु जणे नहेले से हाँ यही जानता ताले सी सचेतन अच्छी शुअंती नहीं सतरे सी जी एते भल पाती तांकु सहित जोगसूत्र रखा तांकु कहीदेले सी अच्छी तेणु ए माने एते कलबल कर कि अहं कलबल करुच्ची ये पारिबनी से ही मत ठीक बाटरे नेबे सी अच्छी कौन हम कि ना ए राति पाहिजीव कारण से अच्छी से राति की पुहाई देबे ए शीत को से बसंत रे परिणत करदेबे तांकर से सामर्थ्य अच्छी किंतु आमे भाबुचु जे ए राति आ पाइब नहीं किए कथा कहूची अहं कहूची पड़ीचु काठेरे आउ उठी पारिबु नाही सेही पकेइची पुणी कहूची आमे कहूँ ठीक किंतु सी जे पकेइची एवं प्रच्छद पटे रही जाउची किए अहं ये रहिला पड़िया किए जे शकुनी रहिला मार्गे शकुनी पकई पकई दउची काहाकू रही जाउची प्रच्छद पटरे सेमती का अहंग्र कारबार ओं नमो भगवते श्री अरविंदाय ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे।